Waraka wa Paulo kwa Waefeso sura 5. Unalika yule ambaye anajua kusoma mzuri. Sura 5 tutaanzia kwa mstari, kwa kuheshimisha neno la Mungu tushimame. Sura 5 mstari wa 22 atafika mpaka wa 26 na naruka anaingia kwa wale Efeso wale tu. Sura 6 mstari wa kwanza hadi wa 7. Nasema hivi. Namata Waefeso sura 5 mstari wake wa 22 mpaka 26. Naisoma kwa jina la Yesu Kristo. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watiini waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. 26 ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Amen. 6 1 mpaka 7 nasema, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu na moyo, kwa unyofu wa moyo, kama kwamba ni kumtii Kristo. 6 wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, kitenda yampendezayo Mungu kwa moyo. 7 na ndio mwisho, kwa nia njema, kama kumtumikia Bwana, wala si mwanadamu. Amen. asante. Labda tumesoma kirefu, na hapa ni maneno mnazoea kusikia, haiko mafundisho ya ndoa, lakini maneno tunazoea kusikia. Ni maandiko ambayo Paulo aliandikia Waefeso wakati alikuwa gerezani huko Rumi mwaka 16 hadi 62 nyuma ya kufa kwa Yesu Kristo, na aliandikia maneno mengi katika, kama nasoma hii barua yote, Paulo anaonyesha kama watu wanaokolewa kwa neema, na alionyesha kila moja jukumu lake. Lakini kwa asubuhi ya leo tunazungumza juu ya mwenendo ya jamaa ya wale ambayo waliamini Yesu Kristo, mwenendo wa jamaa la Wakristo. Ndio kwa maana ninakwambia umupatie mwenzako mkono, umwambie chunga wokovu wa jamaa lako. Upatie mkono, chunga wokovu wa jamaa lako. Okay. Tunajua
ndani ya jamaa kuna tindo tatu: kuna baba, kuna mama, kuna watoto, na labda tusipo wageni au mtu wa kazi naye lakini ni tatu. Na shetani kwa sababu hapendaki kwa amani, anatake jamaa, na wakati anatake jamaa anakosesha kila moja kutojua wajibu wake, kutojua responsabilite yake ndani ya jamaa. Paulo mtakatifu wakati alifundisha alionyesha tofauti kati ya Mkristo na mpagani. Mpagani ni mtu ambaye anaingia katika nchi za giza, ni mwongo, ni msharati na mambo ingine yote yasiyompendeza Mungu. Lakini sisi wa Kristo ambao tumekuwa viumbe vipya, utu wa zamani tunautupa na tunakuwa na utu mpya. Ndio kwa maana jamaa la Wakristo linapaswa kuwa tofauti na jamaa la watu wa ulimwengu. Kristo alipenda kanisa, alitoa uzima wake juu ya kuokoa wewe na mimi, akafanya kanisa kama mwili wa Kristo. Na Kristo anakaa jalu wa kanisa kwa sababu alilipa kwa bei kali. Na Paulo aliarifu akaonyesha jamaa la Wakristo napaswa kutembea tofauti na jamaa la watu wa giza. Alianzia kwa wanawake. Enyi wanawake, muwatii waume zenu, na mjue kama mume ndiye kichwa cha jamaa, sawa vile Kristo iko kichwa cha kanisa. Ile kusema mushuke na kutii wa bwana zenu haiko kuwashusha, lakini ni kuwapandisha grade. Anaelekea wanaume, anawaambia enyi waume, muwapende wake zenu sawa vile Kristo alipenda kanisa. Sijui nini ya nguvu zaidi, kupenda au kutii. Mimi naogopa, nasema kupenda ndio nguvu kushinda kutii, kwa sababu kama unapenda mwenzenu uko tayari kutoa maisha yako juu yake. Kristo alitoa uzima wake juu ya upendo wake kwetu, na sisi waume tunapaswa kupenda wake zetu sawa vile Kristo alipenda kanisa, tayari kutoa lolote kusudi umpendeze mke wako ambaye mnaishi naye. Watoto ndani ya jamaa, maandiko inasema nini? Watoto, mutii wazazi wenu, mufuate mashauri za wazazi. Na mtoto iko mtoto tangu miaka ngapi mpaka miaka ngapi? Mtoto ni mtoto, ni mtoto tangu kuzaliwa kwake hadi uzee wake, kama angali na wazazi. Kama angali na wazazi, uko mtoto mbele ya wazazi wako. Sasa kwa sasa au watumwa ambao Paulo alisema mtumwa ni tofauti na mtoto. Mtumwa anaitwa esclave,
muja ambaye alifananishwa sawa kitu, kwa sababu ule mtumwa walikuwa wanamnunua. Sasa hivi wananunuaga mbuzi kusoko, ni mtu lakini esclave walikuwa wanambeba kusoko, wanamuuzisha na bana diskite franka, na ule anaenda anakuwa naye kwake. Mtumwa hakuwa na droit, lakini Paulo anaambia wapatro waheshimu watumwa wao pia, na lakini watumwa nao wafanye kazi ambao wanapaswa kufanya, si kwa kutii bwana wao wa kazi, lakini kwa kuonyesha utukufu wa Bwana. Twende taratibu kwa taratibu. Wake muwatii waume zenu. Eske ndio hali tunaishi kwa sasa? Wa hii mwezi wa 3 ni mwezi wa nani? Mwezi wa mama. Ni kusema le 8 Mars Shetani alileta ujanja ulimwenguni, akasema ili le 8 Mars na nyinyi wa mama mreklame madroa zenu. Sijui ni droa gani, lakini droa ya mwanamke ni kuheshimu bwanake na kumutii na kumutimizia mapashwa yote. Kama jamaa inatalainiwa, Shetani matalaini jamaa, anaanzia kwa wanawake, akimvumbisha kichwa na kumtia kiburi, ile jamaa haiwezi endelea. Lakini mwanamke mwenye busara, mwenye aliokoka, anapaswa kutii bwana wake. Na wakati mwanamke anatii, wengi wanasema ule mwanamke alishatia bwanake mchupa, alishamtia mkoloni. Wakati unatii, unasema maneno mazuri, na wakati bwana anakuwa anapatia chakula kwa wakati, unashughulika naye, hana wakati ya kwenda kuzarara na kwenda kwa singine. Hapana. Hana wakati ya kufikiri juu ya mtu mwingine. Hapana. Wakati unatii, ndio mayeli moya, strategy moya, wanawake wanakuwa kana wenye kuwa na busara kutia mwanaume mkono na kusema huyu bwana ni bwana yangu. Lakini wakati anatia kiburi, jamaa lote linasumbuka, bwana anasumbuka, na inakuwa problem. Hasa kama ni bibi ya mtumishi au wamama, niona wanasema wamama wazee, una kazi kubwa sana, kwa sababu kama mfanya angalisho, ndio Shetani anatumiaka kwa kuangusha watumishi wake. Ukimtilia kiburi, ukimzozea kunyumba, wakati anafika hapa, kanisa yote itajua kama mambo hayaendi. Ndio kwa maana wakati wanaombea watumishi, wanaletaka wamama kusudi nao wajue kama wana kazi kubwa ya kufanya juu ya kazi ya Mungu. Tuseme kwa mfano, shoferi anaongoza bisi kubwa, iko kuvola, mwenyeko pembeni yake ni bibi. Kama mwenye anaongoza gari, mwenyeko pembeni yake anamtukana, anamwambia mambo mabaya, shoferi anapoteza kichwa. Ile bisi kiingia mumutone au kiingia mshimo, nani anasababisha ile? Ni mama. Ni kusema wamama mpanya angalisho ndani ya jamaa, mushughulike na waume zenu, muwatii. Lakini sasa na sisi wa baba inatupaswa kupenda bibi zetu, lakini inakopesha zaidi sawa vile Kristo alivyopenda kanisa hata akatoa uzima wake. Eske kuko mume mwenye tayari kupana maisha yake, kukubali kufa kusudi asove bibi yake?
sijui. Kama upendo huko, kama mtu anapenda mwenzake, hawezi mtukana, hawezi mupika, hawezi mficha chochote. Juu kuna wengine kama nisabia mfranka wake anaenda kutoalete, ndio anaenda sabia dada yake au poshe yake kunani. Ni vizuri mwanamke ajue kenye uko nacho, na wewe bwana ujue kenye bibi yako iko nacho. Lakini kama babwana wao wanaendelea kupinda dada yao, ni juu ya mama na tamani ya kuna franga, mabezo zinakuwa mingi, na unasema labda tuma usomeshe watoto au usaidie wengine. Kuna wengine kwa kusaidia wazazi wake mpaka afiche bibi yake asijue. Akijua ile siku bwana hana la kusema. Wandugu, tuombe Mungu atusaidie tuwe na upendo ndani ya jamaa zetu. Mtoto ni mtoto. Tuombe Mungu atusaidie sawa vile Kristo alipenda kanisa, na sisi tupende jamaa letu. Mwanaume anapaswa kuwa responsable wa jamaa lake, aongoze bibi, aongoze watoto, asomeshe watoto, awalishe, awavike na afanye kazi yake. Watoto, Paulo anajiadrese kwenu, anawaambia nini? Enyi watoto, muwatii wazazi wenu na muwaheshimu, kwa sababu mkiwaheshimu na mkiwatii, siku zenu zitaongezeka na zitakuwa siku za baraka. Kama unapenda kubarikiwa, tii wazazi wako. Wakikwambia mtoto enda shuleni, ujifunze, kwa sababu hapo mbele utaona mafaa ya masomo. Hakuna mzazi yeyote alishachukia mtoto wake aende mbele. Wakati mtoto anaendelea mbele, mzazi anakuwa kanajivuna na kusema hili mtoto yangu inaendelea, inakuwa msomo na fulani, inakuwa hivi, na inakuwa fierte kwa wazazi. Ule mtoto wangu nimkutuma kitu, anakuwaka haraka. Lakini na mtoto nilisema vile, hata tukishakuwa na miaka mingi, kwa sisi wa baba, labda tungana na wazazi, nani ambaye anakumbuka kutumia mamake kitu, nguo, franka au chakula? Nani anashughulika tena na wazazi wake? Kama mwana wazazi na uisha sawa kushughulika nao, kushughulikie, ujue kama unabeba chungu ya makala kichwani. We mama, kama kusudi bwanako apane kitu kwa mama yake anapaswa kuficha, ujue kama uko na problem. Au contraire, mama mzuri ndio anakumshaka bwana kutuma kitu kwa kwako. Na wakati mzazi anasema asante mtoto wangu, Mungu akubariki, na zile baraka zinaingia kwako, na pia anakuambia na wewe siku nyingine wewe watoto wako kufanyia nini. Ile maneno inafuataka mtu kwa maisha yake. Utaona mtoto na kushinda mjamaa, unaojiuliza ilitokea wapi? Kumbe ni wewe peke ndio chanzo. Hauheshimu wazazi wako, kama watoto watakuheshimia? Haiwezekani. Mimi nilishaona siku moja, na shituka tu, niko kwangu, naona wamani nao mani naye mmoja anakuwa na wandugu yake wawili wanakuya. Nimesema
Mbona mkuniambia kama mtakuja? Mnakuja habari na serikali. Kala. Kisha mazungumzo kasema, ewa, tulikuja kwako usema asante kwa Mungu ulipatia kama mtoto wetu. Nikisema mbona wanawake hakufika sasa? Hatupenda kumwambia hata kusikia ni mambo yetu. Si wenyewe tulisema mjamaa. Huyu mama mtoto wako, mama yetu aliishi kwetu, aliishi kwa dada yetu, alishindwa kuishi nao, lakini sasa alifika kwa mtoto wako. Mtoto wako anamkamata mikono miwili, inakuwa miaka 8 iko pamoja na kiasi kana ndio. Kwa maana uturumie, tungeleta tena ingine dot, lakini uturumie ukamati ya envelope. Nikamata na mama msikia shauri na shukrani zetu. Tunaangalia ndani ya envelope tunakuta kutia mobileta za sasa ndio 300. Ningesema Bwana asifiwe. Nikusema we mama, kama unaona mko wako akutumia tena kilo ya sukari, ujue kama fie wako anafanya tega kwa hapa. Kwa sababu kama mwanamke anatunza bwanake, mamu kwe jibote ni jamaa moja na mnasikia mnafurahi. Watoto ni watoto, tuombe Mungu atusaidie, atuwezeshe katika yote. Watoto wetu, vijana wetu, nyinyi ambao mko katika jamaa la waamini au jamaa la Kristo, msitume jamaa inaumika juu yenu. Mzazi anaobeba kwa njia ya kanisa, wewe unaenda katika njia zako mwenyewe. Ujue kuchagua warafiki zako. Wamoja wanakamata warafiki wa masapilo na wanaanza kuambia ile ni gani. Mtoto wangu fanya hivi, fie wangu hapana kutembea ovyo, hapana kuvana mbaya. Hapana, sie tuko kutana. Wakati yenu ilishapita. Na kama unabebana na mimi utajiju. Lakini sasa tuwasinaanza ingia inachafuka, inakuwa mambo mengine. Sisi ambao tunafundisha kwa chuo kikuu, kwa university, utaona mtu labda alitoka kwa vijijini, alikuwa ngali bien, sana za takata, unaanza kimbia, inaanza tembea na wenzako, inakuwa elevu mmoja ya kutafuta wanaume. Tufanye angalisho. Ulimwengu usitume tunapoteza identite yetu kama Wakristo. Kila mtoto ambaye anazoea kusikia wazazi wake anafanikiwa. Kila mtoto ambaye anashughulika na wazazi wake, upendo usipopenda, Mungu atatia baraka zake pale. Kila mke ambaye anaheshimu bwanake na kumtii, jamaa hili inabarikiwaka na Mungu anatiaka mkono wake hapo. Na wengine wanashangaa wakiona Mungu anabariki jamaa lako, wanajiuliza ilianzia wapi? Inaanzia kwa mama ndani ya jamaa, kwa masikilizano ndani ya jamaa, na pia kwa baba mwenye iko responsable. Kuwa responsable ni kusema kufanya jukumu yako kama mzazi, kama mtii na ambaye anaheshimu Mungu na ambaye anaheshimu watu wake. Mungu wetu ni mwema, na wakati jamaa zetu ziko stable, wakati jamaa zetu zinabarikiwa na ziko vielelezo ndani ya mwingine au ndani ya quartier, ndani ya avenue,
watu wanatangaza injili na ukua Kristo bila kujua kwa mwenendo wetu. Lakini ukisikia ule mama fulani, ile vitusi anakuwa nayo, ile roho anakuwa nayo, ile kanisa anakuwa kama haiko kanisa ile kanisa sitasema Maranatha juu na nyimbo wote mnaokoka, ile kanisa ile siwezi ingia mule, kwa sababu kama mama fulani aniingia mule haiko kanisa. Lakini napenda msikie mwanaume anasema sufuataki mwenendo ya wenzenu, aoni mama fulani manenda kwa Maranatha, wapi unaendaka wewe? So bwana mfuate mwende kule Maranatha naye usikie nisi wanafundisha kule, kwa sababu kule kuna mafundisho ya kweli. Wewe baba unatudanganyaka sasa unakaka mporo, lakini tunapokuona unajificha unaingia mapombe, tunaona unatembea na macho yako. Ufuate baba fulani kule kwa Maranatha, utapokea mashauri yako. Watoto unakuwa mkatia, lakini kazi yako ni kupigana, kazi yako ni matusi, kazi yako mwenendo. Nasema situka mko mkorani ule fio fulani sasa kama korale Maranatha, fio fulani sasa kama korale fasi fulani. Ujue kama wakati unatembea, sisi ambao tumeokoka tunakuwa barua ya kusomekana na watu wote. Utaweza ona haujijui na haujui kwenye uko, lakini watu wanakutazama na wanajua kunapita na wanasema kule kwenye uko mafundisho mazuri, kule kwenye uko usizaraulishe kanisa, lakini uchunge wokovu wa jamaa lako, uchunge wokovu wa kanisa mzima, usizaraulishe kanisa lote. Lakini kwa sasa, kwa sababu shetani mjanja, mara na mara anatuma tunapotoka katika maneno, anatuma tunasahau vile ambalo tunapaswa kufanya, anatuma tunaingia katika mizaha ya wenzetu. Asubuhi ya leo tuombe Mungu atusaidie, atuvike nguvu, tuanze upya, tutembee pamoja na Yesu Kristo. Kama uko mama, fanya jukumu lako. Kama uko baba, ufanye jukumu lako. Kama uko mtoto, fanya jukumu lako. Sasa nikiuliza ndani ya kanisa, nani mwanajua kama anatimiza devari yake yote kwa jamaa lake? Kama uko mama ambao unajua kama unamtii bwanako na jamaa lako liko model, usimame tukupigie makofi. Kama uko baba unajua kama uko model, usimame tukupigie makofi kama hauna hitilafu. Kama uko kijana unajua kama uyakosea kwa wazazi wako na uko correct, usimame tukupigie makofi. Kama hakuna, manake kuna kitu ambacho Roho Mungu anatureproche, na ile Roho Mungu anatureproche tuizimishe asubuhi ya leo. Tuje mbele zake, tuombe Mungu atusaidie, tuwe vielelezo, tuwe modele kwa mambo yote, tukitembea sawa vile Kristo ametembea. Tuendelee kuonyesha kama tu viungo vya mwili wa Kristo, na wakati tuko viungo vya mwili wa Kristo, Yesu iko ndani mwetu na sisi tuko ndani mwake. Na wakati jamaa zetu zinaboreka, kanisa inaboreka, nchi yote inaboreka, na Mungu anapewa sifa kupitia wana wake, kupitia sisi wenyewe. Ule mtumwa, mtu wa kazi kunyumba, inataka pia jaribu kwa wamama na kwa wababa.
onako sifuranga zangu njema na kulipaka. Fanya hivi mbio. Kama unatumikisha mtu nyumbani, mupatie heshima yake. Bibi ya Naamani tunamjua kati ya Biblia, alikuwa na mtumwa kwake, lakini ule mtumwa akasema, mama, mimi naona hii ugonjwa yenye bwana wetu anagonjwa, lakini labda angeenda kwetu angepata uponyaji pale. Ni juu ya nini? Kwa sababu ule mama alikuwa anasema mzuri na ule mtumwa wake au mtu wa kazi. Usione yake mtu, kwa sababu haujui kesho itakuwa nini. Wengi tunaonaka wanazarau mistake au wanazarau watoto ambao wako nyumbani mwako na mwima chakula nani, lakini nyuma siku chache ule mtu Mungu anamkumbuka naye anakuwa patron. Kisha unaanza sikia haya kusogelea, au kama ulifanya mzuri unaona nje anaanza depane jamaa. Kama Mungu anakuwezesha, ishi vizuri na watu wote. Ishi vizuri na wandugu wa wanako na wandugu wa bibi yako. Ishi vizuri na watu wote na Mungu atawabariki. Mungu aturumie na atusaidie kwa asubuhi ya leo. Labda katika maneno ambayo nimetamka kuna neno ambalo limekugusa na unahitaji msaada wa maombi kusudi upate kuwa wa lazima na kufanya kazi yako ndani ya jamaa. Simama pale ulipo, unyoshe mkono tupate kuomba pamoja asubuhi ya leo. Usiseme tumaliza mbio, lakini ukiona kama uko kijana unapenda kuwa modele ndani ya jamaa lako na Mungu aendelee kubariki, unyoshe mkono. Mungu akusaidie katika yote. Mungu akusaidie, akuondolee marafiki wabaya. Warafiki wabaya wasikuambate, lakini warafiki wazuri wao pamoja na wewe. Kama uko baba wa Mungu